J'espère que vous allez bien. Donc, l'épisode l'épisode numéro 3, je le bilan comptable. Donc, le niveau terminal, supposé, ما نخدموش le bilan comptable, mais نعرفوا نقراو le document. Donc, je vais un petit rappel عليه. هذه البارتي الأولى شوفوا la définition et les formules. في البارتي الثانية باش نعمل ان كا براتيك باش نشوفوا كيف لو bilan comptable يتعمر ويتحسب. به. Alors, le bilan comptable هو d'une part constitue une représentation et une date donnée. Donc, généralement, le bilan comptable, تعمل آخر العام. فهمني؟ والbilan comptable يعطيك ce qu'on appelle معناتها la valeur des actifs من جهة ومن جهة أخرى la valeur des passifs et des capitaux propres. هاوك علاش في دو بارتي اللي هما البارتي الأولى اللي هي كما في الشمال عندكم قدامكم les actifs تشمل المكونات هذوما الكل، ومن جهة الأخرى عندي les capitaux propres et passifs تشمل المكونات هذوما الكل. باهي دونك توا باش نشوفوا بالبلوك اش معناها بالبلوك هذا البلوك الاول هو تاع لي زاكتيف نون كورون باش نشوفوا توا لي كومبوزونت نتاعو وبعديك باش نشوفوا الكومبوزونت تاع لي زاكتيف كورون وبعديك البلوك نتاع لي كابيتال بروبر اي باسيف لي كومبوزونت نتاعو كيما لي باسيف. باهي توا سيدي بن سيدي les actifs non courants. Donc, أول حاجة فيها هما sont les immobilisations incorporelles intouchables. Donc, شفنا في les épisodes نتاع قبل فسرنا ذكرنا وفهمنا اش معناها les immobilisations incorporelles intouchables ما يتمسوش etc. هذوما يعطيك في dans un exercice معناتها les frais معناتها les valeurs نتاع les immobilisations incorporelles telles que les frais d'établissement, les frais de recherche et développement, les concessions, le brevet, licence وهكا لسه قدامكم معناتها exemple. Deuxièmement, عندي les immobilisations corporelles اللي هو فيهم التيران مثلا tout ce qui est tout ce qui est palpable, touchable, terrain, les constructions, les machines, le matériel de transport, le bureautique, le mobilier, etc. وعندي les immobilisations financières فيهم الأسهم اللي تكسبهم الشركة, les titres de participation, les cautionnements, les dépôts, les prêts accordés, bien sûr sur le long terme. هذوما كلهم يمثلوا كنا نحكيو عليهم لي زاكتيف نون كورون. تو باش نتعديو البلوك الثاني اللي هو يخص لي زاكتيف كورون. دونك اول حاجه نلقاوها فيه هي لي ستوك. دونك تشمل لا فالور دي ستوك في الدات اللي تعمل فيها البيلان. وستوك يشمل معناتها لا فالور دي ستوك نتاع الماتيغ بروميير، لا فالور دي ستوك نتاع البرودوي فيني ولا نتاع دي زونكور انت ولا نوعيه الشركه معناتها. عندك زاد لي كليون اي كونت راتاشي. دونك يشمل لي كريونس نتاعك فيزافي دي كليون شكون واضحين. Les autres actifs courants, les placements et autres actifs financiers, تشمل les placements courants sur le court terme, فيهم les échéances à moins d'un an sur prêt non courant. Et finalement, عندك liquidité équivalente de liquidité. Donc, les disponibilités de l'entreprise, les effets à l'encaissement, effets à l'escompte, les avoirs en banque, les avoirs en caisse, bien sûr, qui présentent un solde débiteur. Donc, les composantes, شفناهم تاع les actifs courants. Voilà. Donc, نعاودو نذكروكم les actifs courants في stock, في le client compte rattaché, les autres actifs courants, placement autres actifs financiers et les liquidités équivalentes de liquidités. توا باش نمشيو البارتي الاخرى اللي هي نتاع الكابيتو بروبر اي باسيف. باش نبداو ساعه صحابي باللي كابيتو بروبر. دونك لي كابيتو بروبر يشملوا شنيا؟ يشملوا معناتها لو كابيتال سوسيال نتاع الشركه، لي ريزيرف، لي زوتر كابيتو بروبر اي لي ريزولتا روبورتي. دونك نعاودو لي كابيتو بروبر شنو فيهم راس مال الشركه، لي ريزيرف نتاعها، لي زوتر كابيتو بروبر نتاعها اي لي ريزولتا روبورتي. دو تيل فاسون هما كي نجمعهم يعطيني مع بعضه total des capitaux propres avant résultat de l'exercice. Voilà. Donc, هنا les capitaux propres هو العنوان
متكون من لي زيليمون هذوما كي نجمعهم كل مع بعضهم يعطيني سكون ابل نسميو توتال دي كابيتو بروبر افون ريزولتا دو ليكزارسيس. نزيدو عليه الريزولتا دو ليكزارسيس اللي هو ربح الشركه. واضح؟ معناتها كي نشد توتال دي كابيتو بروبر افون ريزولتا دو ليكزارسيس ونجمع معاه الريزولتا دو ليكزارسيس ربح الشركه يعطيني سكون ابل لو توتال دي كابيتو بروبر افون افيكتاسيون. نعاود لكم هذوما الزوز كي نجمعوهم total des capitaux propres avant résultat de l'exercice. Nijmou mal résultat de l'exercice, ça tient total des capitaux propres avant affectation. Ou m'ذكر comme total des capitaux propres avant résultat de l'exercice متكون من هذوما الأربعة. كما قلت لكم اجمع total des capitaux propres avant résultat plus le résultat de l'exercice ربح الشركة ولا زادت تنجم تكون perte يعطيني total des capitaux propres avant affectation. باهي توا تعدينا البلوك الثاني اللي هو البلوك نتاع لي باسيف. دونك لي باسيف هما سون لي ديت نتاع لونتربريز. وفي لي ديت باش نعملو كلاسيفيكاسيون نقسموهم على دو بارتي. فما لي ديت ا لون تيرم وفما لي ديت ا كور تيرم. باش نبداو توا باللي ديت ا لون اي مويان تيرم اللي هما نسميهم لي باسيف نون كورون. تشمل فيهم شنو لومبران اي اوتر باسيف فينونسي لي بروفيزيون. دونك هذوما المجموع نتاعهم مع بعضهم يعطيني سكون ابل لو توتال دي باسيف non courants. Et les passifs non courants, ça représente les dettes long et moyen terme. واضح. توا نشوفوا les dettes à court terme نسميهم les passifs courants اللي هما les dettes اللي خلاص مع مدة أقل من عام فيهم الفورنيسور compte rattaché les dettes fournisseurs, les autres passifs courants et le concours bancaire et autres passifs financiers. Donc de toute façon المجموع نتاع هذوما les éléments هذوما يعطينا total des passifs courants. باهي دونك استنتجنا حاجة توا لي باسيف فيهم زوج أنواع. فما لي باسيف نون كورون اي لي باسيف كورون دو تيل فاسون كي نجمع لي باسيف نون كورون مع لي باسيف كورون يعطيني توتال دي باسيف. اوكي وتوتال دي باسيف توا البلوك الثاني اللي شفناه نحنا من قبيله فيه الكابيتو بروبر افون افيكتاسيون وتوا وتحته توتال دي باسيف دو تيل فاسون كي نجمعوهم مع بعضهم ها توتال دي passif total des capitaux propres avant affectation يعطيني التوتال نتاع البلوك كامل اللي نسميوه توتال دي كابيتو بروبر اي باسيف. باهي لازم تفهم حاجه يا صديقي اللي في البيلان فما ان اكيليبر لازم توتال دي كابيتو بروبر اي باسيف يكون على ايغال لا بارتي نتاع لي زاكتيف. اش معناها؟ معناتها انت في البارتي نتاع les actifs فما deux parties فما les actifs non courants et les actifs courants de telle façon تجمعهم هذوما زوج مع بعضهم يعطيك total des actifs et total des passifs مع total des capitaux propres avant affectation يعطيك total des capitaux propres et passifs. donc هذا c'est l'équilibre نحكيو عليه. نقولوا dans un bilan فما deux parties فما les actifs d'une part et d'autre part فما les capitaux propres et passifs. لازم يكون التوتال des actifs قد total des capitaux propres et passifs. هذه d'une part. D'autre part, في les actifs فما deux types فما les actifs non courants et les actifs courants. Donc les actifs non courants شفناهم فيهم les immobilisations corporelles, incorporelles financières ou les actifs courants. exemple منهم فما stock ou اسمه client et compte rattaché, فما liquidité équivalence de liquidité, placement rétroactif financier, etc. ومن جهة أخرى فما les moyens de paiement اللي هما عندك تتقسم على deux blocs. هنا عندك les capitaux propres d'une part اللي فيهم قلنا deux parties فما capitaux propres avant résultat de l'exercice qui نجمعوه مع le résultat de l'exercice عطيني total des capitaux propres avant affectation. من جهة بارتي ثانية هما لي باسيف هما الديون. لي باسيف فيهم دو تيب فما لي باسيف نون كورون وفما لي باسيف كورون نجمعوا مع بعضهم يعطينا توتال دي باسيف. وهكاك باش يطلع البيلون تاعي اكيليبري لازم يكون معناتها مش يطلع هو لازم ما يكون كان اكيليبري فهمني. لازم توتال دي اكتيف قد توتال دي كابيتو بروبر اي باسيف. دونك فات الديمارش هذه باش نتعداو الفازه الثانيه
اللي هي كيفاش توا بعد ما كملنا لو بيلان كونتابل باش نكونوا واضحين سوبوزي باش نهزو المونطيات هذوكم كفاز نيميرو 2 ونحطوهم في البيلان فونكسيونيل. باهي لو بيلان كونتابل لا رول نتاعو واضح باش يعطينا لو ريزولتا دو لونتربريز باش يقول لي اسكو لونتربريز نتاعي رابحه ولا خاسر. هذه نقطه رقم واحد. دونك علاش فما قواعد نطبقوهم باش نطلعو لو ريزولتا دو ليكزارسيس في البارتي نتابع البيلان كونتابل. ولي غران rubrique d'un bilan comptable هما أربعة. عندك هوني les actifs non courants, les actifs courants et من الجهة الأخرى capitaux propres وتحت عندك les passifs. هذا بوان الأول. من الجهة الأخرى عندي les grandes masses d'un bilan fonctionnel. Donc le bilan fonctionnel il est là pour analyser la situation financière de l'entreprise. وهوني les quatre parties الكبار نتاعهم هما شكونهم عندك les emplois stables وعندك les actifs courants وهوني عندك les ressources stables وتحت les passifs courants. Donc إن شاء الله نشوفوهم في الإبيزود نيميرو 4 إن شاء الله باش نركزوا أكثر على البيلان فونكسيونيل وكيفاه يتخدم وشنو الجوجمون. سينون فما اون دوزيام بارتي تابعه ليبيزود هذايا اللي واش ناخدو توا نخدمو ان اكزارسيس وباش نعمرو مع بعضنا ان بيلان كونتابل. يعطيكم الصحة et à très bientôt يا شبابنا. باي باي.